Kan lakay. Uy, daakon. Apay, bakit? Ay, nalpas ti trabaho mo lakay. Apa inyawid mo matagamit mo? Uy, nagpasan bakit? Wat-wat. What? Dagayam ti may ti tatay lakay. Nga tao. May dito. Uy, damdamagan na kano. Nalpas mo ti trabaho mo. Apay ka no, aya. Ipatadar mo kano man di balay na lakay. Pataktar. Uy, lakay. Apay natumba. Na, ay. Ipatadar mo kano lakay. No, dayawayamon. Isumot ko na na. Iso nga ron. Baka natumba. Iso nga ipatadar ko ka na. Na, ay. Anya nga ron. Apa mo kano ibangon lakay. Naturog pa'y gayam. Na, ay. No, ibangon. Naturog. Isumuti ko na na lakay. Ay. Ipatadar mo kano. Iso ko na na. Ay. Baka no, natumba dahil nga naturog ah. Na, ay. Bay, ang ta katungtungos tuno umay. Awan siya bakit? Agawid tan sa jay kison ta. Ay jay lugar ta. Makasidsida akon iti balagnat. Na, ay. Kas kada pakpakaw. Awan ti pakpako dito. Pako tinuang ti ado. Na, ay. Itimpla anak makiditi ka kapik bakit? Ay, wala lakay. Nagpigtas ka pa. Na, ay. Ikarkaroon no umisim ka. May katiban na. Urayom nga rin lakay ata pang kaitimplaan. Uy ma. Nga kaya mo nga lakay tinapay weno di linutok nga suman. Data man suman. Da, ay. Naimas diya ka.